Sebuah festival makanan di Serpong 2026 menampilkan 13 hidangan terkenal dari Sumatera. A food festival in Serpong 2026 is featuring 13 famous dishes from Sumatra. Itu terdengar menyenangkan. Apakah makanannya semuanya resep tradisional? That sounds fun. Are the foods all traditional recipes? Dari laporan itu, mereka digambarkan sebagai hidangan lokal legendaris yang orang harus coba. From the report, they were described as legendary local dishes people should try. Saya akan memilih itu. I'd go for that. Saya juga. Dan festival seperti itu dapat membantu lebih banyak orang mengenal budaya makanan daerah. Same here, and a festival like that can help more people know regional food culture. Apakah Anda pikir pengunjung akan mencoba banyak hidangan? Atau hanya yang paling aman? Do you think visitors will try many dishes, or just the safest ones? Mungkin keduanya, karena festival membuatnya lebih mudah untuk mencicipi porsi kecil sebelum memilih favorit. Probably both, because festivals make it easier to taste small portions before choosing a favorite. Cerita lain menarik perhatian saya. UM sedang menyiapkan IKOSLI 2026 seputar sains untuk masa depan yang berkelanjutan. Another story caught my eye. UMS is preparing ICOSLI 2026 around science for a sustainable future. Apakah UM menggunakan acara itu untuk mendorong inovasi praktis, bukan hanya diskusi akademis? Is UM using the event to push practical innovation, not just academic discussion? Itulah idenya, dan konferensi itu menghubungkan pekerjaan sains dengan kebutuhan lingkungan jangka panjang. That's the idea. And the conference links science, work with long-term environmental needs. Saya suka fokus itu. I like that focus. Tetap saja, konferensi besar tidak selalu mengubah kehidupan sehari-hari dengan cepat. Still, big conferences don't always change daily life quickly. Benar, tetapi mereka dapat menghubungkan para peneliti dan memulai proyek yang penting nanti. True, but they can connect researchers and start projects that matter later. Di Pringsewu, polisi memeriksa rumah kos dan tempat hiburan, dan mereka menemukan seorang pria dengan seorang pelajar berusia 16 tahun di satu kamar. In Pringsewu, police checked boarding houses and entertainment places, and they found a man with a 16-year-old student in one room. Benarkah? Apakah laporan itu menjelaskan apa yang terjadi setelah itu? Really, did the report explain what happened after that? Tidak. Itu tidak memberikan banyak rincian lanjutan, hanya bahwa temuan itu terjadi selama penggerebekan.
No, it didn't give many follow-up details, only that the finding came during the raid. Kasus itu terdengar serius, terutama karena seorang anak di bawah umur terlibat. That case sounds serious, especially because a minor was involved. Suasananya berubah dengan berita olahraga, karena sebuah hotel di Jawa Tengah mengadakan sesi olahraga pagi. The mood changes with sports news, because a hotel in Central Java held a morning exercise session. Apakah itu lebih seperti latihan santai daripada kompetisi formal? Was it more like a casual workout than a formal competition? Tampaknya begitu, dengan orang-orang hanya berkeringat dan tetap aktif di pagi hari. It seemed that way, with people simply sweating and staying active in the morning. Saya akan ikut itu. I'd join that. Sekarang pembaruan terbesar adalah tentang kebakaran, karena Prabowo memanggil para pemimpin pertahanan dan militer ke Hambalang. Now the biggest update is about fires, since Prabowo called defense and military leaders to Hambalang. Apakah pertemuan itu tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih kuat di Kalimantan Tengah? Was the meeting about stronger forest and land fire control in Central Kalimantan? Ya, dan laporan mengatakan, rencana itu mencakup pencegahan, pemadaman kebakaran, OMC yang lebih kuat, dan lebih banyak dukungan pesawat. Yes, and reports said the plan covered prevention, firefighting, stronger OMC, and more aircraft support. Kompas.com juga mengatakan, 17 helikopter pengebom air tambahan diperintahkan, sementara Istana membantah klaim bahwa Haji Isam memimpin respons itu. Kompas.com also said 17 extra waterbombing helicopters were ordered, while Astana denied claims that Haji Isam was leading the response.